Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Farabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, berikanlah kami kemudahan. Kita lanjutkan kembali pembelajaran kitab Sharaf Mustawa Thalith bersama kawan-kawan Ummahat angkatan kelima. Masih daras ke-9 Ad-Darsu Tasi'u. Materi kita masih tasrif fi'il naqis as-sulasi. Fokus materi kita fi'il mu'tal naqis yang 3 huruf. Kemarin kita tasrif bab pertama fa'al yaf'ulu yang sahih salimnya nasr yang suruh, yang fi'il naqisnya da'a yad'u, contoh lain syaka yashku, tala yatlu, maha yamhu, afa ya'fu. Ini semua contoh-contoh fi'il naqis dari bab awal fa'ala yaf'ulu yang pertama, dan kita tasrif kemarin ya, ini abda'a yad'u. Sekarang bab kedua al-babu tsani fa'ala yaf'ilu mukarrina. Kita coba ya. Bab Ya, tsani nah, fa'ala al-babu yaf'ilu. fa'ala yaf'ilu. Sahih salimnya contoh. Doroba yadribu. Ini sahih salim, daraba yadribu. Ya mu'tal naqis apa saja dari bab kedua ini? Masa? Eh, Masya kesya, masa yamsi. masya yamshi. Ini contoh lainnya. Rama, Roma yarmi. Baka baca, saka yasti. ina. Bana juga bana. Bana bana yanbi. Ini masya, Masa yamsi. jarah, Jara yajri. ata, Ata yati. bana. Bana yabni. Itu mu'tal naqis semua. Bab kedua fa'ala, Fa'ala yaf'ilu. fa'ala fi'lu. Karena kita tasrifkan dari fi'il masya ya. Bab kedua masya yamshi artinya berjalan. Dari fi'il madhi ana, Ana masa itu fil hadiqati. masya itu perhatikan tuh masya, Masya kembalinya huruf kembalinya huruf ya tuh ya masya. masa itu Kalau ya. kemarin da'a yad'u menjadi Nah, da'a yad'u menjadi apa nih Kak? Aduh. yang madhi di layar tuh. Hmm. Oh. Nah, ana da'autu malai ila Perhatikan da'au tuh wow pakai wow kan da'au. ya da'autu Kalau ini masya yamshi madhinya menjadi masya itu masyai pakai ya asli tuh ya berarti mu'tal nafis ya masyai bukan masya masyau ya. ya kan bukan masyau tapi masyai masyai itu kemarin da'a jadi da'au tuh berarti aslinya wow da'au tuh ini masya yamshi masyai itu saya berjalan di Saya berjalan di kebun. hmm, mudorenya Mudaraknya eh, amsi amsi apa entar amsi fi hadiqati. bagus amshi itu mudore maudinya masyai itu maudinya masyai itu mudore amshi ada huruf mudorah kan di awal hamzah Ada nah, harfu mudorah amshi kalau kemarin da'ayadu maudinya mudorenya ud'u ad'u a juga hamzah ada juga a fathah ad'u
Ada. Kemarin ada u. Sekarang amshi. Bab kedua dia. Bab fa'ala yaf'ilu. Amshi. Saya Amshi. berjalan. Nahnu. Nahnu masyayina hadiqati. Mm-mm. Kami telah berjalan. Kami telah berjalan di kebun. Mudhari'nya pakai nun juga di awal. Namshi fil hadiqati. Namshi itu. Kalau kemarin nada'u pakai waw ya. Ya. Nada'u. Ana nahnu mutakallim. Anta mukhatab. Anta masyayita fil hadiqati. Kamu laki-laki Kamu laki-laki telah berada di kebun. telah Eh, berjalan. 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 Masya Di yamshi berjalan. berjalan ya. Mm. Kalau ini om. Masya yamshi berjalan. Berjalan. Mm. Masdarnya masyan. Masyan. Sian. Mudhari. Mudore tamshi fil hadiqati. Kamu sedang berjalan. Kamu sedang berjalan di kebun. Amarnya untuk orang kedua ada. Amar. Ya, Amir imsi fil hadiqati. Wahai Amir. Wahai Amir, berjalanlah di kebun. Imshi. Dengan dibuang huruf ilatnya ya. Ya, Imshi. berarti Bab mabni kedua al juga. ila tetap. Bab kedua. Daraba yadribu Idrib. idrib. Imshi sama. Idrib. Mabni ala Nam hadfi. eh, harfu ilat. Anti. Anti masyaiti fil hadiqati. Kamu perempuan. Kamu perempuan telah berjalan di kebun. Mudore Mudhari. tamshina fil hadiqati. Kamu perempuan sedang. Sedang berjalan di kebun. Amarnya. Amar. Ya Nailah imsi fil hadiqati. Wahai Nailah. Wahai Nailah, berjalanlah di kebun. Imshi itu. Ada ya apa di belakangnya? Ya mukhatabah. Mukhatabah. Seperti daraba yadribu. Darba yadribu. Idribi. Idribi. Ada ya mukhatabah. Imshi. Antuma. Antuma masyaituma fil hadiqati. Antuma kamu berdua. Kamu berdua telah berjalan di kebun. Mudhari. Mudore tamsiyani fil hadiqati. Kamu berdua sedang. Kamu berdua sedang berjalan di kebun. Tamsyianiyahnya dikasih Ya-nya alif. Ada alif apa tuh? alif musanna. Seperti tadribani. Tadribani. Tamsyiyani. Kemudian, Amarnya buang nun. ya hazani imsiya fil hadiqati. Wahai kamu berdua. Wahai kamu berdua, berjalanlah di kebun. Imsyiya tuh. Ada alif musanna. Imsyiya. Antum. Antum masyaitum fil hadiqati. Kalian para lelaki. Kalian para lelaki telah berjalan di kebun. Mudhari. Mudore tamsuna fil hadiqati. Mm. Di sini huruf ilat ya-nya dibuang. Ya kan? Tamsyuna tidak ada ya kan? Hilang 6 tat. Dibuang huruf ya-nya. Asalnya tam
Shi, Tamsiyun. itu asal tamshiyuna, tadribuna. Tamsiyun. Ya bertemu wawu jamaah, dibuang ya-nya. Dan agak berat kalau tamshiyu, yu, tamshi, yuna, agak berat ya. Pengucapannya maka dibuang huruf ya-nya Ya, huruf ilat. dan huruf shinnya berharakat Domah. dhamma untuk menyesuaikan wawu jamaah. Asal tamshi itu. Dari awal shi semua kan? Ya, Tamshi, namshi, tamshi, tamshina, tamshiyani. Kalau antum tamshu, shinnya tamsyu. dhamma. Dirubah dengan dhamma untuk menyesuaikan dengan huruf wawu Wow. jamaah. Wow, jamaah. Jamaah tuh. Sulit kalau shiu, shiu, tamshiu. Sulit kan? Dan, dan ya, sulit tak? Disesuaikan dengan harakat huruf wawu jamaah sesuai dengan dhamma. Ada tamsyai, ada tamsyau, tamsyau juga nggak bisa. Tamsyauna berat. Tamsyauna, tapi tamsyuna. Dihapus kan? Ya, Berat. ya. Kemarin kan dihapus. Harusnya dihapus kan? Tuh Ya. antum tada'un. Ini antum tuh. Tada'una. Apa yang dihapus kalau kemarin om? Tada'una. Ini wow, wow ilat juga di kampus. Huruf ilah dihapus. Karena bertemu dua huruf waw. Asalnya kemarin tada'ubu. Tada'ubu. Ubu. Ini tamshuna. Amarnya Amar, ya haulai imsu fil hadiqati. wahai kalian berjalanlah. Baik, berjalanlah di kebun. Shu tuh. Sini nggak lemah. Sebelumnya shi semua kan? Sebelumnya shinnya kasrah. Shi, imshi, imshi, imshiya, imshu. Ketika ada wawu jamaah, Domah. dhammah shinnya untuk menyesuaikan. Asalnya imshiyu, imshiyu. Antunna, Antuna masyaitunna fil hadiqati. kalian para perempuan, Kalian para perempuan telah berjalan di kebun. mudhari, Mudore tamshina fil hadiqati. hmm, Kalian kalian perempuan sedang para di perempuan berjalan di taman. di kebun. Nah, antunna mudhari tamshina sama dengan anti itu. Nanti Anti tamshina, ya kan? ya nanti. Bedanya kalau anti tamshina, Nah, ianya ya ya apa itu? ya ya domir mukhatabah. Ya mukhatabah, ya huruf ilatnya kemana? Yang huruf ilatnya dihapus. Dihapus, betul. Kalau antunna, ya-nya ya apa ini? Antunna ya-nya ya huruf ilat. Huruf ilat, bukan ya mukhatabah, ya kan? Ya. Jadi i'rabnya tamshina fil mudhari mabniun ala Nah, subutin nun. bukan kalau antunna. Hah? Antunna mabni Salah tamu antunna. Ini bukan tam sebutun. has Antunna maksudnya antunna mabni alas hasku. alas Ilat Ustaz. alas sukun sukun ya. Tam tamsi dianya itu Ustaz. Nah, tamshina mabni alas sukun. Nunnya nun apa itu? Kalau antunna nunnya nun Non non rofa ya Ustaz. bukan bukan murafa. Apa? Non Apa dia? Nun apa dia? Mau ya Yusuf ingat? anti nonnya Tamshina antunna nun apa om?
seperti Nun. taktubna, tak tajlisna, Nun. tadribna. Apa ya? Apa tuh? Lupa Ustaz. Nuniswa, bukan? Nun. Nunis. Nah, itu Nuniswa. nun Nuniswa. niswah. Nun niswah. Kalau anti baru nunnya nun Nun rofa. rofa. Kalau anti ya, harus dimungkinkan ya. Iya benar kata. Ah, Kadang suka bingung. anti ya Zainabu. Anti ya Zainabu taktubina. Udah Ustaz. Anti baca Ustaz. Ini baca anti ya Zainabu. Anti ya Zainabu taktubina. Hmm. Taktubina tuh. Kamu hai Zainab sedang Sedang menulis. menulis. Taktubina fi'il mudhari. Mabniun ala Bukan mabni. iya marfu ya. Marfu. Marfu bi subut. Sebutin nun. Nah, Bi di anahu min annahu bilang, af'alir khamsati. ya-nya ya apa ini? Ya mukhatabah. Mukhatabah damir muttasilun fi mahalli Fi mahali ra'in fa'ilun. fa'ilun. Itu kalau anti. Taktubina. Sedangkan antunna, Antuna. ya, antunna ayyatuha tilmizatu. Antuna ayyuhal ayyuhat Ayya, tilmizu ayya gitu. ayyatuhat tilmizatu taktubna. Kalian wahai Kalian wahai para perempuan adalah sedang 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 belajar. sedang apa Sedang kata sedang menulis, tak? Sedang menulis. penulis. Taktubna fi'il Taktubna fi'lun mudhari'un mabniyun. mabniun ala sukun. لا على السكون. مبني على السكون. تكتبنا نونيا نون Nun nisbah النسوة ضمير متصل في محل رفع fa'ilun. فاعل. تكتبنا. Kalau anti tadi taktubina, Tubina. ya kan? Ya. Ini pun gitu. Antuna tamshina fi'il mudhari' mabni Mabni ala sukun. ala sukun. Sukunnya di mana? Di atas huruf Ru'ya. huruf ya, ya itu huruf ilat, bukan ya mukhatabah. Nunnya nun Nunnya nun niswah. niswah dhamir muttasil fi mahalli raf'in Fa'ilun. fa'ilun. Nah, sedangkan anti sama bentuknya tuh dengan antuna. Kalau anti ya Anti. huruf ilatnya Ya hurilah dihapus. dihapus. Tinggal adanya ya Ya fa'il. ya mukhatabah. Amir. Dhamir muttasil fi mahalli raf'in Fa'ilun. fa'ilun. Nunnya nun, Nampak? nunnya nun apa? Nunnya nun niswah. Anti nunnya nun Bentar, taktubina. bentar. Nun Nanti nun nun niswah tak bukan. anti kan marfu bi subut. Oh ya, marfu disebutin nun. Apa nun tak lagi ramai di rumah. Jadi nun rafa. Ya, Nun rafa. sama Kalau dengan nun an rofa. emang nun rafa, memang dia nun rafa.
Rafa kayak ini nih. Kayak antuma. Cuma Antuma tamsya. tamsiani. Oh, nunnya nun rafa juga. Sebutin nun berarti yang nun rob. Sebutin Marfu. nun. Disebutin nun juga. Marfu disebutin nun. Hmm. Bukan nun niswa nih. Ya. Bukan nun niswa. Amar antuna. Ya fatayat. Ya fatayatu imsina fil hadikoti. Hai para pemudi. Hai para mumini berjalanlah di kebun. Imshina. Ada nun apa tuh? Im, Imshina. non niswah. Niswa. Nggak dihapus dia mabni kan? Iya. Dan untuk anti nun. Nun rafanya dihapus. Mabni ala hadfi. Hasfi. Yang mana kak? Nun. Ya, Hasfi anti. nun. Anti Hadfi hasfi nun. nun. Nunnya dihapus tuh. Mudore. Kan? Nampak. Dihapus kan? Dihapus Nun ya. niswa nggak dihapus. Tetap dia kekal. Nun niswa kekal. Tidak ada yang dihapus. Ya kan? Nah, Selesai. Mukhotab. Ghaib. gaib. Huwa. Huwa masya fil hadikoti. Asalnya masya. Masya. Dia laki-laki berjalan. Di kebun. Kebun. Mudore. Mudorek. Yamsi fil hadikoti. Ya Hmm. laki-laki sedang berjalan di kebun. Yamshi. Hiya. Iya. Masyat fil hadikoti. Hmm. Mana tuh huruf ilatnya? Masyad. Masyat. Dihapus tak? Hapus. Karena bertemu dua sukun. Nah, Sukun huruf ilat dan sukun tak. tak taknis. Taknis. Dibuang. Dikorbankan huruf ilatnya. Masyad. Kayak kemarin Masyat. juga kan? Da'a. Da'a. Da'at. Da'at tuh. Da'at. Dihapus kan? O-nya. Iya. Nampak. Alif. Da'at. Bertemu dua sukun. Mudareknya. Mudoreknya. Tamsi fil hadikoti. Nah, sama dengan anta tuh. Anta tamshi. Hiya. Tamsi. Sama kan? Mudorek. Tam Tamshi. Huma lil mudzakkar. Huma lil muzakkar. Masyaya fil hadikoti. Mereka berdua laki-laki. Mereka dua laki-laki berjalan di kebun. Nah, mudorek. Mudorek yamsiyani fil hadikoti. Hmm. Mereka berdua laki-laki sedang berjalan di kebun. Ini juga fiil yang rima. Marfu bi subut. Marfu bi subutin nun. Sebutin dan sama dengan antuma. Antuma pakai ta tapi. Ya kan? Ya. Huma lil muannas. Huma lil mu'anas masyata fil hadikoti. Mereka berdua perempuan. Mereka berdua perempuan telah berjalan di kebun. Hmm. Oh, masyata. Huruf ilatnya gitu buang kan? Nah, iya, dibuang huruf ilatnya. Buang. Mudorek om. Mudorek tamsiyani fil hadikoti. Mereka berdua sedang. Berjalan di kebun. Nah, hum. Hum masau fil hadikoti. Nah, sama kayak kemarin. Da'a menjadi Da'a menjadi da'au. da'au, masyau, Masau. da'au. Huruf ilatnya dibuang kan? Ya, Masyau. da'au. Ya, pembuangan, pengorbanan huruf ilat. Masyau. Mudareknya Mudoreknya yamsuna fil hadikoti. yang sunnah dibuang huruf ilatnya. Rafanya juga dengan subut Subutin nun. dan punya bu jamaah. Oh, Hunna. Kunna uh, masyaina fil hadikoti. Mereka perempuan. Uh,
Mereka perempuan telah berjalan di kebun. Mudhari. Mud- Yamshina fil hadikati. Hmm. Mereka Mereka perempuan perempuan. sedang berjalan di kebun. Yamshina fi'il mudhari mabni. Mabni ala subut ya sebutin nun tak? Bukan. Bukan. Mabni ala sukun. Ya, ala sukun. Nah, ya. Karena itisal bersambungnya dengan Nunis lah. Misalnya binin nun mati. yamshina. Nah, Ya kan? nah. Keren. Makardina. Baru. Apa enggak lagi ramai di rumah? Bahas. Dulu pernah nih kan? Kelas pagi ya? Pernah tak? Pernah. Merujuk lagi kita sebenarnya. Iya. Ya, Umu Yusuf. Masya yamshi Maudi ana. Nam Ustaz. Ana. Masyaitu fil hadiqati. Mudhari. Amshi fil hadiqati. Nahnu. Masyaina fil hadiqati. Tamshi Mudhari. fil hadiqati. Hmm. Namshi fil hadiqati. Hmm. Anta masyaita fil hadiqati. Ya Mudhari amir. Amarnya. amarnya. Ya amiru imshi fil hadiqati. Hmm. Imshi. Anti. Anti masyaiti fil hadiqati. Hmm. Mudhari tamshina fil hadiqati. Ah. Amar Amar. ya nailatu imshi fil hadiqati. Antuma. Antuma ma apa ini? Masyaituma fil hadiqati. Hmm. Tamsyayani fil Tam. hadiqati. Tam. Tamsyayani. Bukan. Tamsyiyani. Shi. Syiani. Tamsyiyani fil hadiqati. Nah, Yahadani imsiya fil hadiqati. amarnya imsya. Imsya. Antum. Antum masyaitum fil hadiqati. Mudhari tamshuna fil hadiqati. Amr Hmm. ya haula'i imshu fil hadiqati. Antunna. Antunna masyaitunna fil hadiqati. Mudhari tamshina fil hadiqati. Amr ya fatayatu imshina fil hadiqati. Nah, gaib. Huwa. Huwa masya fil hadiqati. Mudhari yamshi fil hadiqati. Hiya. Hiya masyat fil hadiqati. Mudhari tamshi fil hadiqati. Huma lil mudzakkar. Huma lil mudzakkar masyaya fil hadiqati. Mudhari yamshiyani fil hadiqati. Huma lil muannas. Huma muannas masyata masyata fil hadiqati. Mudhari tamshiyani fil hadiqati. Hum. Hum masyau fil hadiqati. Mudhari yamshuna fil hadiqati. Hunna. Hunna masyaina fil hadiqati. Yamshina fil hadiqati. Nah, boleh ganti dengan fiil yang lain, Om. Jara. Om jara. Jaro ja Ana. ana Madi. jaro itu Jara itu mudhari. mudhari ajri. Ajri. Nahnu. Madi. Nahnu jaroina Mudhari. mudhari najri. Anta. Anta ma anta anta tadi apa sih? Jaroi. Jara. Jaroita. Hmm. Jaroita. Mudhari. Dore. eh, Tajro. Tajri. Ajri. Amar. Jadi amr. Amr. Ijri. 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 Buang ya. Ijri.
Anti Anti jaroiti, mudore. mudoreknya tadi anti. Anti berarti tajrina. Nah, amar Amar ijri. antuma Antuma eh, jaroituma, mudore. mudoreknya eh, tajriyani. Amar Ijriya. antum Antum eh, jaroitum, mm, mudore. mudorek tajruna. Amar Amar ijru ijru. antunna Antunna eh, ja jaroitunna. mudorenya. Mudoriknya mudoriknya tajrina. Amar Amarnya ijrina. huwa Wa jaro dore. mudoriknya yajri. Ya Hiya jarat dore. mudorek tajri. Huma mudzakkar Huma muzakkar jaroya mudore. mudorek yajriyani. Mm. Huma jaro Mu'an jarota mudore. mudorek tajriyani. Hum Hum jarau mudore. yajruna. Hunna Hunna jaroina mudore. yajrina. Syukran Umi Yusuf. Afwan, Ustaz. Umu Azam ana masyaitu dari masya yamshi. Bismillah. Masya yamshi. Ana Ini masyaitu bab fil kedua. hadith. Ini bab kedua Muazzam ya. Bab Sani ya. Busani. Bab fa'ala. Fa'ala yaf'ilu. Nah, semalam bab pertama kan? Lagi ana masyaitu Ana masyaitu fil hadiqati. mudhari. Amshi fil hadiqati. Nahnu Masyaina fil hadiqati. mudhari. Dore namshi fil hadiqati. Anta Masyaita fil hadiqati. Dore namshi fil hadiqati. amarnya Ya amiru imshi fil hadiqati. anti Anti masyaiti fil hadiqati. mudhari. Tamshina fil hadiqati. Amar Mar ya nailatu imshi fil hadiqati. antuma Ma masyaituma fil hadiqati. mudhari. Tari tamshiyani fil hadiqati. Amar Mar ya hadani imshiya fil hadiqati. antum Tum masyaitum fil hadiqati. mudhari. Tari tamshuna fil hadiqati. Amar Ya haulai imshu fil hadiqati. antunna Masyaitunna fil hadiqati. mudhari. Tari tamshina fil hadiqati. Amar Ya ya fatia ya fatiyatu imshi fataya ya fataya ya fatayatu imshina fil hadiqati. huwa
masya fil hadiqati. Hmm. Mudhari yamshi fil hadiqati. Iya. Ya, masyat fil hadiqati. Mudhari. Tamshi fil hadiqati. Huma mudzakkar. Masyaya fil hadiqati. Mudhari. Syani fil hadiqati. Huma muannas. Mas masyata fil hadiqati. Mudhari. Tamsyani fil hadiqati. Hum. Masyau fil hadiqati. Mudhari. Mudhari yamshuna fil hadiqati. Hunna. Hunna. Masyayna fil hadiqati. Mudhari. Mudhari yamshina fil hadiqati. Bagus. Muazzam. Ummu Aisyah. Fadli. Ummu Aisyah. Ana. Madi. Ummu Aisyah bagus. Jaringan. Dibuka mic. Nah, Ustadz. Ana. Masyai. Sebentar, Ustadz. Masih di kedai. Ana masa itu fil hadiqati. Mudhari. Mudhari amshi fil hadiqati. Terus nahnu. Nahnu masaina fil hadiqati. Mudhari Terus namshi fil hadiqati. anta. Anta masaita fil hadiqati. Mudhari tamshi fil hadiqati. Amar. Amrnya ya Amir imshi fil hadiqati. Anti. Anti masyaiti fil hadiqati. Nam. Mudhari tamshina fil hadiqati. Amar. Antuma Amar. Amar. Amr ya nailatu imshi fil hadiqati. Antuma. Antuma masaituma fil hadiqati. Mudhari tamshiyani fil Bukan. hadiqati. Tamsiyani. Tamsyiyani fil hadiqati. Amar. Amr yahadani imshiya fil hadiqati. Antum. Antum masaitum fil hadiqati. Mudhari tamshuna fil hadiqati. Amar. Amr ya haulai imshu fil hadiqati. Antunna. Antunna masaitunna fil hadiqati. Mudhari. Mudhari tamshina fil hadiqati. Amr Amar. ya fatayatu imsina fil hadiqati. Huwa. Wa masya fil hadiqati. Mudhari Mudhari. yamshi fil hadiqati. Iya. Iya masyat fil hadiqati. Mudhari Mudhari. tamshi fil hadiqati. Huma mudzakkar. Huma mudzakkar masyaya fil hadiqati. Mudhari tamsyiyani fil Ya, perhatikan hadiqati. baik-baik titiknya. Ya, ya. Oh iya. Mudhari yamsyiyani fil hadiqati. Huma muannas. Huma muannas masata fil Pendek. hadiqati. Masyata. Mudhari Pendek. masyata. Masyata. Huma muannas Masyata. masyata fil hadiqati. Mudhari
tamsyani fil hadiqati. Hmm. Hum masyau fil hadiqati. Hmm. Mudore yamshuna fil hadiqati. Kunna. Hunna masyayna fil hadiqati. Mudore Dora. yamshina fil hadiqati. Nah, selesai latihan tasrif hari ini dari fi'il mu'tal naqis bab yang kedua. Fa'ala yaf'ilu masya yamshi. Contohnya tadi jara yajri, ata ya'ti, bana yabni. Itu sama umur kedua. Ya kan banyak ya. Rama yarmi, maka yabki, saqa yasqi. Sampai sini jumpa kita. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustazi. Khairan Barakallahu Ustaz. fikum. Barakallahu Barakallah. Amanillah. Sama. Amin amin.